समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई और भौणी मैंने मुझे सामसन विषय कहबी। यही कहानी रे आमे जानिबा जे किपरि परमेश्वर जड़े साधारण मनुष्य जीवन में असाधारण योजना करथिले। सामसन रो जन्म केवल जड़े शिशुर जन्म नुहे बरं यह देखाए जे परमेश्वर आमको जन्म पूर्वर मध्य एक उद्देश्य सहित मनोनीत करिसंती। यह कहानी आमको ये शिखाए जे प्रिय माने परमेश्वर योजना केबे असंभव नुहे। तांकर समय सबु बेले सटीक टाइम रे काम करे। जदि आमे तांको उपरे भरोसा रखिबा से आम जीवन को मध्य महान योजना भावे व्यवहार करि परिबे। तबे चलंतु प्रिय माने परमेश्वर से महान मनोनीत योजना विषय रे जानिबा। प्रिय माने पृथ्वी रे कौनसी मनुष्य अनर्थक भाव रे जन्म नहीं न थाए। प्रत्येक जीवन पछरे रहिछि परमेश्वर एक योजना, एक उद्देश्य, एक डाक। मोर गोटे प्रश्न प्रिय माने आमे कि से डाक अनुसार चलुचु कि एवं आमे से डाक अनुसार बंचुचु कि। आज आमे जानिबा प्रिय माने जे एमिति व्यक्ति विषय रे जे जन्म पूर्वर मध्य परमेश्वर द्वारा मनोनीत करा जायतिला। तांको नाम हैला सामसन। से गोटे असाधारण शक्ति पाइथिले, किंतु तांको निजर भूल निष्पत्ति तांको ध्वंसर दिग को नहीं गला। यह केवल शक्तिर कहानी नुहे प्रिय माने, यह हेउची आज्ञा पालन दुर्बलता, पतन और पुनरुत्थानर कहानी। से समय रे इस्राएल लोक माने दुख रे थिले। से माने परमेश्वर को छाड़ी देथिले, तेणु शत्रु माने सेमान को दबाई रखिले। सेतेबेले थिले जणे दंपति मोहन एवं तांको स्त्री। सेमानंकर कौनसी संतान नथिला। वर्षरु वर्ष प्रार्थना करुथिले मध्य तांको प्रार्थनार उत्तर आसु नथिला। एक दिन परमेश्वर दूत आसिले आ कहिले, तुमे बंध्या किंतु तुमे जड़े पुओ को जन्म देव। एहेतु एबे यह कर और तुमे सावधान हो, द्राक्षारस कि मद्यपान कर नाही और कौन सी अशुचि द्रव्य भोजन कर नाही। कारण देखो तुमे गर्भवती होई पुत्र प्रवेश करिव आ ताहार मस्तकरे खुर लागिब नाही। जेहेतु से बालक गर्भावधि परमेश्वर उद्देश्य रे नाजरीय हेबो और से फिलिस्तीन मानक हस्तरू इस्राएल को उद्धार करने को आरंभ करिवो। एटी सामसन बड़ हेबाकू लागिला एवं तांको भितर एक अलग शक्ति देखागला। यह साधारण शक्ति नुहे प्रिय माने, यह परमेश्वर आत्मार शक्ति। से बिना अस्त्र रे सिंह को मारी देउथिला एवं एका हजार हजार शत्रु को हराई देउथिला, असंभव को संभव कर देउथिला। किंतु प्रिय माने शक्ति थिला किंतु चरित्र दुर्बल थिला। सामसन निज जीवन रे एक भूल कले। से परमेश्वर को इच्छा को छाड़ी निज मन को शुणिले। से जड़े फिलिस्तीन झील को विवाह करने को चाहिए। तांको माता पिता माने बहुत कहले, किंतु सामसन शुणिले नहीं। से कहले, मते से ही भल लगुची। प्रिय माने एठारु सामसन को पतन आरंभ हैला। सामसन तांको शक्ति को भल काम रे व्यवहार कले नहीं। से क्रोधरे लोक माननकु मारुथिले। से प्रतिशोधर निआरे जळुथिले, निजको देखाइबाकू चाहुथिले। से परमेश्वर योजनार अंश थिले, किंतु प्रिय माने से निज इच्छा चलुथिले। तापरे आसिला जणे महिला दलीला। शत्रु माने तांको पठाइथिले सामसन शक्तिर रहस्य जानिबा पई। दलीला सामसन को पचारिले, तुमर शक्ति केउटी रहिछि। प्रथमे सामसन मिथ्या कहले, किंतु शेष रे सत्य कहिदेले, मोर केश कटा गले मोर शक्ति चली जीव। यह एक रहस्य नथिला प्रिय माने, यह तांकर परमेश्वर सहित एक संपर्क थिला। गोटे राति सामसन शोइला बेले दलीला तांको केश काटिदेला। सही मुहूर्त रे शक्ति चलीगला। परमेश्वर आत्मा दूर होईगला। शत्रु माने तांको धरी नेले। से माने तांको आँखि काढ़ीदेले, श्रृंखलारे बांधीदेले, कारागार को पठाईदेले। जे केबे शक्तिशाली थिले से एबे दुर्बल होईगले। सामसन एबे कारागार रे थिले, किंतु सेठी से पुणी परमेश्वर को स्मरण कले। प्रिय माने केबे केबे आमर भांगी जीवा आमको पुणी परमेश्वर पाख को नहीं जाए। तांको केश पुणी बढ़िला एवं तांको विश्वास मध्य बढ़िला। एक दिन शत्रु माने तांको मंदिर को आनिले कर्तृत्व कराइबा पई। तहु से माने सामसन को कारागार रु डाकी आनिले और से सेमानंको साक्षात रे कर्तृत्व कला और से माने ताको दुई स्तंभ मध्य रे ठिया कराइले। तहु सामसन अपना हस्तधारी बालक को कहिला, जो दुई स्तंभ उपरे
ଗୃହର ନିର୍ଭର ଅଛି ତାହା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତହିଁ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବି। ସେ ସମୟରେ ଗୃହ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଲେସ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିପତି ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଉଣା ଅଧିକ 3000 ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ସାମସନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାମସନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି କରୁଅଛି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ପେଲେସ୍ତୀନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ମୋହର 2 ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଏକଥର ମୋତେ ବଳବାନ କର। ସେଥିରେ ସେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ସେଥିରେ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାମସନ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଅଦରକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଶକ୍ତି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହିଁ ପାୱାର। ସାମସନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶରେ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ନାଜରିତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିୟମ, ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ସେହି କେଶ ସଦୃଶ। ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲସ୍ୟ ବା ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ। ସାମସନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, କମ୍ବ୍ୟାକ୍। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଏକୁଟିଆ ହଜାର ହଜାର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶିବିରରେ ଚକି ଫେସୁଛି। ସେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଥିଲେ, ନିଜର ଆଖି, ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ହରାଇ ନଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଶା। ତାଙ୍କ କେଶ ପୁଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ମୋତେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ଆପଣ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ବାକି ଅଛି। ପଶ୍ଚାତାପର ନିଆଁରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମସନ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ସାମସନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରିୟମାନେ? ହୁଏତ ତାହା ଗରିବ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ତାହା ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ଆଜି ନିଜ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକଜୁଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏପରି ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ସାମସନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଜିମ୍ରେ କି ଟଙ୍କାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ଭୁଲ କରିବା ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବା ହେଉଛି ଜଣେ ସାମସନ ପରି ଯୋଦ୍ଧାର ପରିଚୟ। ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।